हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश न्यू बुक यूनिट नंबर 2 द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम ऑनवर्ड स्टेंजा को डिस्कस करेंगे। बट द यंग चिल्ड्रन, ओ माई ब्रदर्स, do you ask them why they stand weeping sore before the bosoms of their mother in our happy fatherland? लेकिन ऐ मेरे भाइयों, वो छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे, क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि वो क्यों खड़े हैं अपनी माँओं के सीनों से लिपट कर शिद्दत गम से रो रहे हैं, जबकि हम अपने वतन अज़ीज़ को खुशहाल कहते हैं। यहाँ यंग चिल्ड्रन से मुराद बहुत कम उम्र के बच्चे हैं और बॉसम्स कहते हैं चेस्ट, माँओं के सीने से लिपटना। इस स्टेंजा में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग अपने हम वतन लोगों को ऐ मेरे भाइयों कहकर मुखातिब कर रही हैं और ये एक गहरी हमदर्दी और एहसास ज़िम्मेदारी को ज़ाहिर करता है। वो लोगों की तवज्जो को नन्हे मासूम बच्चों की तरफ दिलाती हैं जो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हैं। और यंग चिल्ड्रन, बहुत ही कम उम्र के बच्चे को बार बार ये वर्ड रिपीट करके वो उनकी मासूमियत, कमज़ोरी और बेबसी को ज़ाहिर करती हैं। और वो एक बड़ा दुख भरा सवाल भी करती हैं कि क्या तुम लोगों ने कभी उन बच्चों से पूछा है कि वो अपनी माँओं के सीने से लिपटने के बावजूद इतनी ज़्यादा शिद्दत गम से क्यों रो रहे हैं। आम तौर पर आप सब जानते हैं कि माँ का सीना सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और प्यार की अलामत है, मगर यहाँ माँ की गोद में होने के बावजूद ये बच्चे खामोश नहीं हो रहे, मुसलसल रोए जा रहे हैं। और वीपिंग सोर यानी शदीद रोना, शिद्दत के साथ रोना, यहाँ पर आंसू बहाने की बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऐसा रोना जो जिस्मानी, जज्बाती और जहनी अजियत की अलामत है। ये बच्चे सिर्फ गमगीन नहीं हैं बल्कि मुसलसल थकन, मेहनत और लाचारी का शिकार हैं। और ये जो फ्रेज़ है इन आर हैप्पी फादरलैंड, बेसिकली ये एक तंज़ है। इंग्लैंड जो अपने आप को तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क कहता है, वहाँ के बच्चे गुर्बत, बीमारी और मुशक्क़त का शिकार हैं। फादरलैंड, वतन अज़ीज़, उस मुल्क को बाप की तरह मेहरबान और मुहाफ़िज़ होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि ये मुल्क अपने ही बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। और इस स्टेंजा के थ्रू वो बताना चाहती हैं लोगों की तवज्जो को इस मसले की तरफ, चाइल्ड लेबर की तरफ डाइवर्ट करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि लोग इस दर्द को महसूस करें, बच्चों की हालत पर गौर करें और खुशफहमियों से बाहर निकलें। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। In this stanza, Elizabeth Barrett Browning speaks directly to the people of her country and calls them my brothers to create a feeling of unity. She draws their attention to the young, innocent children who are suffering deeply. The repeated words young children emphasize how small and helpless these children are. She then asks a sad but powerful question. Do you ever ask these children why they are crying so painfully in the arms of their mothers? Our mother's arms are usually the safest place to find comfort, but even there, these children continue to cry. The phrase, weeping sore, shows that their pain is not just emotional. It is deep, it is constant, and caused by hard labor, tiredness, and emotional suffering. Their mothers try to console them, but they are unable to ease their pain. The most important and ironic part comes in the phrase in our happy fatherland. Browning points out how England proudly calls itself a happy and successful country, while in reality its children are living in pain. The word fatherland should mean a country that protects and cares for its people like a father. But here the nation has failed to protect its own children. Through these lines, Browning urges society to wake up and feel the pain of these suffering children and to reflect on the gap between national pride and the harsh reality faced by the poor. Next lines. They look up with their pale and sunken faces, and their looks are sad to see,
For the man's grief abhorrent draws and presses down the cheeks of infancy. وہ اوپر دیکھتے ہیں اپنے زرد اور دھسے ہوئے چہروں کے ساتھ، اور ان کے چہروں پر دکھ صاف نظر آتا ہے کیونکہ بڑوں کا دکھ بچوں پر نظر آتا ہے۔ ایکسپلینیشن: The children look up with their tired and lifeless faces. Their expressions are filled with sadness. The sorrow and pain of adults deeply affect them, and their own innocent cheeks are marked by tears. Tears they shouldn't have to cry at such a young age. Next lines. Your old earth, they say, is very dreary. Our young feet, they say, are very weak. Few paces have we taken, yet are weary. Our grave rest is very far to seek. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ پرانی دنیا بڑی افسردہ ہے، ہمارے ننھے پاؤں ابھی بہت کمزور ہیں، ہم ابھی چند قدم ہی چلے ہیں مگر پہلے ہی تھک چکے ہیں، اور قبر کا سکون ہمیں بہت دور لگتا ہے۔ یہ بہت پینفل، ہارٹ ٹچنگ اور ایموشنل لائنز ہیں۔ اس میں وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ پہلے ہمیں سوال بڑوں سے کرنا چاہیے کہ آخر ان بچوں کے چہرے پر دکھ، درد، اداسی اور آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، اور اگر وہ ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو میں یہی سوال ان بچوں سے پوچھتی ہوں کہ آخر بتائیں کہ ان کی آنکھوں میں درد کیوں ہے، ان کے چہروں پہ تھکن کیوں ہے، اور وہ اپنی زندگی سے اس قدر بیزار اور بے رنگ کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ تو بچے کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمیں بہت افسردہ دکھائی دیتی ہے، اور ہمارے پیر ابھی بہت چھوٹے ہیں، اور ابھی تو ہم نے چلنا شروع کیا ہے اور ہم تو لگتا ہے ابھی سے تھک گئے، یعنی ابھی ہم نے زندگی کی دوڑ میں قدم رکھا اور ہم پر اس قدر ذمہ داریاں عائد ہو چکی ہیں کہ اب ہمارا چلنا اور زندگی کو گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اور وہ بچے اس قدر تھک چکے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید اب آرام اور سکون ہمیں اس دنیا میں نہیں مل سکتا، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ دنیا بنی ہی دکھ، تکلیفوں، درد سہنے کے لیے ہے، اسی لیے وہ انتظار کرتے ہیں کہ اب ہمیں آرام اور سکون مرنے کے بعد ملے گا۔ لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ابھی مرنا بھی ہمارے لیے آسان نہیں، کیونکہ موت بڑوں کو آتی ہے اور قبر ابھی بہت دور دکھائی دیتی ہے، یعنی ہمیں اپنی زندگی کا سکون ابھی بہت دور دکھائی دیتا ہے۔ ایکسپلینیشن دیکھیں۔ The children speak out saying the world created by adults is dull and depressing. They are young and already exhausted, though they have barely begun life. Even though they are so tired, death seems far away. They must suffer more before they find peace. Next lines. Ask the old why they weep and not the children, for the outside earth is cold and we young ones stand without in our bewildering, and the graves are for the old. بڑوں سے پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں، بچوں سے نہیں، کیونکہ باہر کی دنیا بہت سرد ہے اور ہم ننھے حیرت زدہ ہو کر باہر کھڑے ہیں، حالانکہ قبریں تو بڑوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ایکسپلینیشن: The poet says people should ask the elderly why they cry, not the children. The outside world is cold and harsh, and the children feel lost and confused in it. They believe graves should be for the old, not for them. But sadly, even children are dying young. Last lines. True, say the children, it may happen that we die before our time. Little Alice died last year, her grave is shapen like a snowball in the rime. یہ سچ ہے، بچے کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی عمر سے پہلے مر جائیں۔ چھوٹی ایلس پچھلے سال مر گئی اور اس کی قبر برف میں بنے ہوئے گولے جیسی ہے۔ یہ بہت پینفل، ہارٹ ٹچنگ اور ایموشنل لائنز ہیں۔ پہلے بچوں نے کہا کہ قبریں بڑوں کے لیے ہوتی ہیں
اور ہماری قبر آنے میں ابھی وقت ہے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، موت تو بڑے ہو کر آتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی لاسٹ میں اس اسٹینزا میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، یہ سچ ہے کہ موت ہمیں بھی بہت جلد آ جائے گی۔ اگر ہم نے اسی طرح کی زندگی گزاری تو ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد مر جائیں گے۔ ساتھ اگزامپل بھی دی کہ چھوٹی ایلس پچھلے سال مر گئی اور اس کی قبر اب برف کی چادر سے ڈھکی ہوئی ہے۔ ایکسپلینیشن: The children agree sadly, it's true, they may die before their time. They mention a real example, little Alice died just last year. Her grave covered with snow and frost, looks like a snowball, soft and cold, a heartbreaking image of a child taken too soon. یہاں پہ بچوں کی معصومیت اور ان کا دکھ بیان کیا گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی میں اب سکون مرنے کے بعد ہی نصیب ہوگا۔